Jepri tuh di situ tuh. Mancing lagi bos, mancing ikan nila. Oh, sana pausup. Yang ono satu lagi jauh. Ayah duit mah. Kita akan beli bensin pak. Ih, angut. Oh. Paduh, kan iya kurang geser euy. Kayak tangkap ri. Oh. Tangkap euy. Tenang bos. Tenang bos. Balalager atuh dah orang Subang mah. Tenang. Maksudnya kita mana ya? Kalau deket. Ini kakak bos. Jadi dia mah pandai lagi. Kurang nungguan video dan pesan kasare wae. Bawa atuh orang meuli jauh-jauh ka dieu sok itu mah. Kan teh benang 1 juta. Kami teh Kang Subang ngeusep. Agi sorangan wae euy. Miluan tuh di. Aya we nu milem teh. Aing ngaruseup teh teu ngamara rodal pisan. Ya koja nya useup nya kukumu geus bae bikeun kabeh pri.
Nah, anjir itu. Baik orang mau gelatin apa, Pri? Bawa. Bro, guys. Ngarokok atuh lain ngobrol. Guys, terus kan pausuk mah tinggal pun gitu. Bengkok ke? Mantep. Untuk iya sih, nanti keraka. Bukan. Ramuan, guys. Oh, di dinya mah orang mah da 5 ramuan. Gimana mau bangkong? Yang jangkrik sekali. Alah, kurang gigi. Bar.
Hasil akhir guys, hasil akhirnya guys. Mantap, 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 mantap guys.